କେବେ କେବେ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଭୋଟ ଦେଇକି ଆସିଲି। ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ 100 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା। जो गरम। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्री राम। आज मे 20 तारीख सोमवार 2024। वर्तमान समय 8 घंटा 22 मिनट। मु बाहर गाँ को जावाई कारण आज हूँ आम गाँव में मतदान दिवस। भारतर सर्वसाधारण निर्वाचन चतुर्थ सोपान रे आज आम गाँव रे मतदान हेबो। केवल आम गाँ नुह, ओडिशार 4टी लोकसभा आसन अंतर्भुक्त जेते सब अंचल अच्छी से सब अंचल आज निर्वाचन होबार अच्छी। तेणु मतदान करने मु गाँ को जावाक बाहरी। पाणीपाग आज तो बहुत भल अच्छी, किंतु आकाश रे किछि किछि मेघ देखा जाउथिबा सत्वे गरम किंतु प्रबल होउछि। मे मास गरम तो हेबा स्वाभाविक कथा। चलंतु ओके, आज आम जीवा आम गाँ को मतदान करि आसीबा। मतदान करिवा आमर केवल दायित्व नुह, यह आमर कर्तव्य मध्य। भारतीय लोकतंत्र को जदि समृद्ध करिवार अछि ताहले आमको मतदान करने को हेबो ही हेबो। आम गाँ को जीवा रास्ता बहुत सुंदर। बर्तमान तो मु घर पाखरु जस्ट बाहरी छी। आहरी अनेक बाट जीवार अछि। मते आज जीवार अछि पाखापाखि 50 किलोमीटर। मेघ अच्छी माने टिके टिके छाई पड़ी। भल भी लगुच, किंतु गरम तो होची। ये जो मोटा जैकेट पिंधिदेला भितर पूरा झाड़ उदा हो। कौन करवा, सुरक्षा सब प्राथमिकता। आपे बंचिले तापर तो प्रोजेक्ट करवा ना कौन। जेकोसी कार्य कर प्रथम निजक सुरक्षित कर। यही रास्ता हूँ राष्ट्रीय राजमार्ग NH59 रु तारातारिणी मंदिर पर्यंत। तेणु रास्ता बहुत भल चौड़ा रास्ता है, 2x2 लेन है, किंतु ग्रामांचल मध्य दे जाउछि। तेणु टिके सावधान रहिबा को पड़ुछि, कारण एठी लोक माने नियम मानती ना। देखो गोसाई महाप्रभु को देख। चलित निर्वाचन ऋतु आरंभ होगा ठारू ही विभिन्न प्रकार खबर, घटना, दुर्घटना गणमाध्यम रे भरी हुई रही। ओडिशा रे विशेषतः निर्वाचन टिके महत्व अधिक रही, कारण दीर्घ 5 थर ओडिशा रे बिजु जनता दल शासन रही आसी। लोक माने मध्य परिवर्तन आशा कर, कारण लोकतंत्र रे जदि कौन शासक अधिक वर्ष धरी शासन रे रहे ताहले एक छत्रवादी बोली कहा जाई पारे। एवं सही भली किछि किछि घटना मध्य ओडिशा रे देखिबा को मिली। अनेक घटना, दुर्घटना एवं अन्य मानकर समाहार रे ओडिशावासी वर्तमान परिवर्तन आशा रे अछंती। चाहूछंती नुआ शासक केही आसंती। एहार अनेक कारण रही। से मध्यरु गोटे कारण होछि जे कोरोना परवर्ती समय रे ही माने 2020 मसीहा परठारु यह लक्ष्य करा जायछि जे ओडिशार मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक कौन सी सभारे बा कौन सी
विशेष उत्सव निजे बा स्वेच्छाकृत भाव भाग नहीं ना जो भी से भाग नहीं कौन स्थान रे सहित दलर कौन नेता बा मंत्री को देखा मिलना ओडिशा रे 5T शासन चली कहुच्छी 5T शासन अंतर्भुक्त बहुत गुड़े काम भी करा जायछि एमती नुह जे काम होई नहीं रास्ता घाट सफा होईछि स्कूल कॉलेज मानकर उन्नति होईछि ग्रामांचल रे महिला मानकर उन्नति पई विशेष करी भल कार्यक्रम ओडिशा रे होईछि एहा सहित बिजु स्वास्थ्य बीमा अंतर्भुक्त लोक मानक मागणा रे चिकित्सा सेवा भी मिल पारुछि तो काम होईछि काम होईनी बोली नहीं से भाई नेउलटीए देखिली नेउल देखिले शुभ बोली कहते जा हो आज कहीं जानी गाड़ी अधिक स्पीड में चल पारना तो 50-60 भीतर धीरे धीरे जा कारण तरतरी जीवार कौन सी आवश्यकता नहीं तो ओडिशा रे काम होईनी बोली कहबा नहीं किंतु कह जाए ना जड़े जदि अनेक दिन धरी शासन रे रहे से करप्ट न हेले मध्य बा सी भ्रष्टाचार न करुथिले मध्य तांकर चेला चामुंडा माने बहुत उत्पाद करते से भली किछि किछि घटना ओडिशा रे विगत वर्ष मानकर देखा मिलता तेणु लोक माने परिवर्तन आशा करी अछंती सर्वभारतीय स्तर में देखा गले दुई थर प्रधानमंत्री हुई नरेंद्र मोदी देश को सुचारू रूप से चलाई कहले अत्युक्ति हम ना देशर उन्नति होईछि केवल देश में नुह देश बाहर मध्य भारतर सम्मान वृद्धि पाई तेणु मोदी सरकार उपरे वर्तमान चाप बहुत अधिक हे भगवान बहुत गुड़े उन्नतिमूलक कार्य जहाँ मोदी सरकार अधीन होईछि से सबको आगे नेबा काम मध्य आगामी 5 वर्ष जरूरी किंतु मोदी सरकार अधीन उन्नतिमूलक कार्य जी दुर्नीति विरोध में कार्यानुष्ठान से मात्रा बढ़ी एवं दुर्नीति अभियोग जो मानक विरोध में आसी से भारतर विरोधी दल माने तेणु विरोधी दल माने चाहते आम सरकार को गालीच्युत करवा आम शासन को आसवा ये जो चिंताधारा यह केवल आम विरोधी दल मानकर नुह बरम यह एक आमदानी होता चिंताधारा कहब कारण विदेश में किसी संगठन संस्था व्यक्ति भारत में स्थिरता चाहूना जदि भारत में स्थिर सरकार मिल जाए ताहले सेमानक पई असुविधा है तेणु प्रायतः वैदेशिक प्रभाव ही भारतर विरोधी दल माने मध्य केंद्र सरकार ऊपर आक्रमण करुछन्ति सूक्ष्म स्तर में जदि आम देखा ताहले अर्थनीति राजनीति सामाजिक एवं अन्यान्य परिमापक भारतर उन्नति यथेष्ट होइछि हिंदुस्तान टाइम्स रो गोटे न्यूज आर्टिकल आसी से लिखा जाइछि जे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा फंड आगामी वर्ष पाई अर्थात 2024 वर्ष पाई जो भविष्य कल्पना करिसेंती सेथिरे विश्व रे सबुठारु अधिक बा द्रुत गति रे उन्नति करुथिबा राष्ट्र हेउछि भारत
ଭାରତର ଜିଡିପି 6.8% ବା 6.8% ହିସାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ଭାରତ ସରକାର ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କରୋନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ କି ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ବା କର୍ମ ସଂସ୍ଥାନ ଅଭାବରୁ ହଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ହଉ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସରକାରମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲ୍ୟାଣମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ 80 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶସ୍ୟ ବା ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2020ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲୁ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲା 80 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ନିଃଶୁଳ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ତଥାପି ଭାରତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇନାହିଁ, କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ହେଉଛନ୍ତି। ଜୀବନଶୈଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯାଉଛି। ସମାଜରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଉନ୍ମୂଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କର ନ୍ୟସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ବା ସଂଗଠନ ଯଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବା ଇଡି ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରି ଯେଉଁ ରାଜନେତାମାନେ ଅତୀତରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ମାମଲାକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଜାଗର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଗତ 10 ବର୍ଷ 2004ରୁ 2014 ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଯଦି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା, ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ ସେଠି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହୋଇଥିଲା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କାମ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ନା ଖାଉଙ୍ଗା ନା ଖାନେ ଦୁଙ୍ଗା ଆଧାରରେ ବିଗତ 10 ବର୍ଷରେ ସେଇଭଳି କୌଣସି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ଖବର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ହୁଏତ ବିଜେପି ସରକାର ଯିବା ପରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିବେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନିୟମିତତା ବା ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିଷୟରେ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଲାଗୁନି ଯେ ସେମିତି କିଛି ହେଇଥିବ। କାରଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଆମେ ବିଗତ ଦୁଇ ଥର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛୁ। ବିଗତ ଦୁଇ ଥରର ଶାସନ ଭିତରେ ଭାରତରେ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସେସ୍ ବା ସର୍ବଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାହା ଥିଲା, ତାହାର ଅନେକ ଶାଖା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲାଯାଇଛି। ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତି ଉଚ୍ଚମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲ ଶିକ୍ଷାରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଲେଜକୁ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ଥାପନ କରିକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଚାଲିଛି। ଭାରତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ଏକ
ଶୁଭପ୍ରଦ ଲକ୍ଷଣ। ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର 6 କିଲୋମିଟର ମାତ୍ର। ଯେମିତି କହିଲି ଏଇ ରାସ୍ତା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ସେଇ ପାହାଡରେ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ମା ତାରାତାରିଣୀ। ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉନଥିବ, କାରଣ ଗୋପ୍ରୋରେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ମା ତାରାତାରିଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର 4ଟି ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତିସ୍ଥଳ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ। ତାରାତାରିଣୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ପରିବାରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟତୀତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତବର୍ଷରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷତଃ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଯେଉଁ ଜନଗହଳି ହୁଏ ତାହା ଦେଖିବା ଯୋଗ୍ୟ କଥା। ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ସେଇଦିନ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ହୋଇଛି। କାମ ହୋଇଛି, କାମ ହେଇନି ବୋଲି କହିଲେ ହବ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସକ, କାରଣ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ଲାଭ ବା ଫାଇଦା ପାଇଁ ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଏଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେଟ୍। 2ଟି ରାସ୍ତା ଅଛି ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ୟାକେଟଟା ଆଜି ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲି, ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, କାରଣ ଏତେ ଗରମ ହଉଛି। ମେଘୁଆ ପାଗ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଉ ଟେମ୍ପରେଚର ବି ବୋଧହୁଏ କମ୍ ଥିବ, 31 କିମ୍ବା 32 ଡିଗ୍ରୀ ହିଁ ଥିବ, ମାତ୍ର ଦେହଟା ଝାଳରେ ଓଦା ହେଇଗଲାଣି। ଗ୍ରେଡ୍ 2 ସେଫ୍ଟି ଗିୟର ଏଥିରେ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ପବନର ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବାର ମାତ୍ରା ଟିକେ କମ୍। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଅଛି ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବା ବେଳେ। ଏଇ 2 ପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବଟ ଗଛ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଛାଇ ହେଇପାରୁଛି। ଖରାଦିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କିଛି କ୍ଷଣ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ଯାଇ ଥଣ୍ଡାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନଦୀ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ। ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଛି ଏବେ, ଖରାଦିନ ତ ତେଣୁ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ପର୍ବତରୁ ବାହାରିଥିବା ଏହି ନଦୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୌଦ୍ଧ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ସୋରଡ଼ା ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇଯାଏ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ସହର ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶାଏ। ଏହାର ପୌରାଣିକ ମହତ୍ଵ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ସହରରେ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆଜି ସକାଳୁ ମୁଁ ଜଳଖିଆ କରିନାହିଁ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା କରିଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରେ। ଏସବୁ ଯାକ ମୋ ସ୍ୱାଭିମାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର, ଏଗୁଡ଼ାକ ବୋଧହୁଏ ଦୋକାନ ଘର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଭଡ଼ାରେ ଦେବା ପାଇଁ। ଶିବଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ବି କରାହେଇଛି। ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ବାବା, ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ହେଇନି ବୋଲି କହିବା ହବନି, ଉନ୍ନତି ହେଇଛି। କାରଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏଇଠି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥ ବି ଅଛି। ଏଇ ପାଖରେ ଛୋଟ ଉଦ୍ୟାନଟିଏ ଅଛି। ସହର ଗୁଡ଼ିକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହଉ ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବି ମଧ୍ୟ ହଉ,
ଏସବୁ ଭଲ ଭାବରେ କରାଯାଉଛି। ଘରୁ ବାହାରି ପାଖାପାଖି 30 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା। 26 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିଛି। ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 24 କିଲୋମିଟର ମତେ ଯିବାର ଅଛି। ଏଇ ଗତିରେ ଗଲେ 9:30 ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଯାଇକି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବି। ତେଣୁ କ'ଣ କରାଯିବ? ଗତି ବଢ଼ାଇବାର କୌଣସି ଗତି ନାହିଁ, କାରଣ এই ସହରଟି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ ଭରପୁର। ଦେଖିଲେ, ଖାଲି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା, ସୁନ୍ଦର ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା। ଏଇ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ସଡ଼କ କରିଦିଅନ୍ତେ, ସିଧା ସେ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ବାଇପାସରେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତେ, ଆମକୁ ଟାଉନ ଭିତରେ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। ହଉ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସହର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଯିବା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଆମ ଗାଁ ଏଇ ଦିଗରେ। କ'ଣ କରିବା? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଅତି ସହଜରେ ସହରକୁ ମୁଁ ପାର କରିଦେଇ ଆସିଲି। ବେଶୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମୋତେ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ରାସ୍ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସବୁଠୁ ଭଲ, କାରଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରାର ମହତ୍ତ୍ୱ ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗତିବିଧି। ଏବଂ ଏଇଭଳି ରାସ୍ତା ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସବୁଜ ଗଛ, ଛାଇ, ଥଣ୍ଡା ପବନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆପଣ ମଝିରେ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଭାବିଲେ। ବାସ୍, ସିଧା ଗଲେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ଆସ୍କା। 24 କିଲୋମିଟର। ଆମେ ଯିବା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ, ଆମକୁ ଯିବାର ଅଛି ବୁଢ଼ାମ୍ବ। ମତଦାନ ପାଇଁ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ବାହାରେ ବହୁତ ଗହଳି। ବହୁତ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି। এই ସ୍ଥାନର ନାଁ ହେଉଛି ଭୂତ ସରସିଂଘି। ଭୂତ ସରସିଂଘି। କେତେ ବୟସ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ 90 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ଅଧିକ ହିଁ ହେଇଥିବ। ଏଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରକୃତରେ, ସେଇ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଜଣେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ହୃଦୟରୁ ସମ୍ମାନ ଆସେ, କାରଣ ଏମାନେ ହିଁ ଭାରତ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ମତଦାନର ମହତ୍ତ୍ୱ କେତେ। ଆରେ 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 ଆମ ମତଦାନ ହିଁ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ଯଦି ଆମେ ମତଦାନ ଦେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କାଲିକି ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ବା ଅନୀତି ହୁଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଅଧିକାର ଆମର ରହିବ ନାହିଁ। ମୋ ମତରେ ସମସ୍ତେ ମତଦାନ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମତଦାନକୁ ନେଇ, ଅନେକ ଲୋକ ମତଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ବିଗତ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି 60% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ମତଦାନ ହେଉଛି, ତାଠୁ ଅଧିକ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏଭଳି କାହିଁକି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। କାହିଁକି 60%ରୁ ଅଧିକ ମତଦାନ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉନାହିଁ? ହଉନାହିଁ ବୋଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ 60-70% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ମତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବି ଯେ ସମସ୍ତେ ମତଦାନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମତଦାନ କରିବା ଆମର ଦେଶର ବା ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହଁ, ଆମର ଅଧିକାର ନୁହଁ, ଏହା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।
ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ପାଖାପାଖି 40 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, 42 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି। ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ କରି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଶୁଣିନି ପ୍ରକୃତରେ ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି ନା ନାହିଁ। କୋଉଠି ଗାଡି ଅଟକେଇବାକୁ ଆଦୌ ମନ ହଉନାହିଁ, କାରଣ ଏତେ ଗରମ। ଯଦି ଗାଡି ଅଟକେଇ ଦେବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଝାଳରେ ଯାଏ, ତେଣୁ ସିଧା ଘରକୁ ଯିବି। ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଡ୍ରେସ୍ ବାହାର କରିକି ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ଆଗ ବସିବି। ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ 10-15 ମିନିଟ୍ ବସିଲା ପରେ ସାର୍ଟ ବାନିଆନ ସବୁ ଓଦା ଯୋଉ ହେଇଛି ଶୁଖିବ, ତାପରେ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ବାହାରିବି। ମତେ ଯେଉଁ ଦଳ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ସେହି ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେବି। ଯୋଉମାନଙ୍କର କାମ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବି। ଯାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ମତେ ଲାଗିବ ଯେ ନା ମୋର ରାଜ୍ୟ ବି ସୁଦୃଢ ହେବ, ମୋ ଦେଶ ବି ସୁଦୃଢ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ, ମୁଁ ସେହି ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେବି। ଯେଉଁ ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ମୁଁ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁଧାରି ପାରିବି ସେହି ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେବି। ଭାବୁଥିଲି ରାସ୍ତାରେ ରହିକି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କରିବି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କଲା ଭଳିଆ, କାରଣ ଯୋଉ ଭାବରେ ଗରମ ହଉଛି ଭାଇ ଏଇଠି ରହିବି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ସେ ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି ନା ନାହିଁ। छोट ब्रेक टे होगला। बर्तमान समय 9:06। मोर टार्गेट थिला 9:30 सुधा गाँव में पहुँचापी, तो भावुची 9:30 सुधा मो गाँव में पहुँची जाई पारिबी। हौ चलतु आग को बढ़िया। छिड़ा बाबू पड़े छिड़ा हेबा, कारण सेटा आमर नैतिक दायित्व। बुढ़ाभ सहर आम गाँ निकटरे थिबा गोटे सामान्य बड़ स्थान, एते बड़ सहर भी नुह, किंतु एटा गोटे छक जगह। कारण एठू राइट साइड रे गले से पाखे पड़े पोलोसरा बुगुड़ा, सीधा गले पड़े आस्का, लेफ्ट साइड रे गले पड़े पुरस्तमपुर ब्रह्मपुर, आ पाखे आसले आसे भुवनेश्वर जावाक रास्ता। तो एठू आम गाँव दूरता होची मात्र 7 किलोमीटर। आउ 10 मिनट रे गाँव रे पहुंची जावा। गाँ पाखक आसिले आम गाँ पाखर पहाड़ गुड़िक देखिले बड़ खुशी लगे। आम गाँ पाख पहाड़ गुड़ाक बड़ सुंदर एवं यही पहाड़ गुड़ाक अनेक उड़िया फिल्म भी शूटिंग होइछि। बाबा कहते जितेबाला सी पिला होते सेतेबेले आम गाँ पाख पहाड़ उपरे काले उड़िया फिल्म शूटिंग लोक मैंने आसते। केते सुंदर पहाड़ सत जमी दले हाथी शोच। बहुत सुंदर पहाड़, बड़ बड़ पत्थर। पिलादिने आम यही पहाड़ उपरକୁ आसुथिलु। मल्लई गीता है मतदान कार्य समापन है। आंगुठी रंग देखा जाउथिबो। भोट देके आसली। भोट देवाई 100 किलोमीटर यात्रा। जो गरम भगवान कौन कही। आ छिड़ा पड़ा गोटे 20 मिनट। इट्स ओके।
छिड़ा हवाटा बहुत कष्ट है कहीं एक तो छाई थिला टे ठंडा पानी जदि मिल पीले हाँ जे कोल्ड ड्रिंक पीवा को इच्छा हो कौन हो कोल्ड ड्रिंक से माने सुगर रखता सुगर पीदेले प्रथम पार्टी को स्वाद लगे एनर्जी आसो ठीक किंतु ठीक किसी समय पर अधिक शोष लगे पार्टी अठा अठा लगे से खाओ तो कौन करवा ना वर्तमान आम भोट दे सारी घर बाहुड़ा जुग यही रास्तार तो जाइली कौन अधिक कह रास्ता विषय तथापि जदि कौटी किसी सुंदर जिनस देखा जाए देख सामनार पर्वतटा केते सुंदर देखा जाउछि बहुत सुंदर पर्वत गाँ पाखे एमती सुंदर पहाड़ दिए थे केड़े मजा पिला मानकर संध्या बेले पाठ साठ सरला 4टा 5टा बेले को सांगसाथी जगह हेले पहाड़ ऊपर को चढ़िले से अनेक प्रकार जिनिस मिले खजुरी कोड़ी बईच कोड़ी आहरी अनेक जिनस से सब जिनस तोड़िक आनिबे वेरी केयरफुल सावधान रहा पड़ो जेहेतु ये बहुत गुड़ाई बुलानी रास्ता अच्छी ये रास्ता गाड़ी मोटर भी बहुत प्रबल बेगर लोक चल मु गाड़ी को तीव्र बेगर चल पारना कारण चलैली माने मत ही डर लगुच आज गोटे डिसीजन मत टे भूल भी लगुच टे ठीक भी लगुच कौन कह जानी पारना कथा है मु जो सका घर बाहर ये मोटा पोड़ भाया राइडिंग जैकेटा पिंधार नाला ए लेवल 2 प्रोटेक्शन अच्छी तो कौन हो पिठी में गोटे प्लास्टिक प्लेट लगी छाती दुई पाखे प्लास्टिक प्लेट लगी कहणी पाखे लगी कांध पाखे लगी बोली पवन देह को जमा बाजुना आ मु पूरा झाड़ माने उदा हो सारी छोट पिला गुड़ाक गाड़ी खंडे खंडे पाइले कौन होती माने से पिलार बयस 10-12 वर्ष हम सी गाड़ी धरिकी बिना हेलमेट रे पे पे कर बुलाऊँ गाँ पिला साहस ताठ अधिक क्या पाखे थी एमती साहसी बालक मान ही आम गाँव किंतु दुर्भाग्यर विषय ये पिला सुयोग्य कौन कह सुजोग मिलूना पर्वत पर्वत पर्वतर अगणा अगणरे खेलुछि कुआरी झरा प्राय अधिकांश जगार मुझे देखुची महिला मान संख्या बहुत अधिक कहीं कहले देख प्रथम कथा हूँ आम एरिया पुरुष मान संख्या कम युवक गोष्ठी तो सुराट वयस्क गोष्ठी जी से घरे से अपेक्षा कर छाई हेले आमे बाहर ना कहीं खाली गरम जाइए गहली छिड़ा हाँ स्त्री लोक मान कौन उपाय ना खाଇବା रोषेईबास करदे समस्त खाଇବା पीवा व्यवस्था करदे बर्तमान से फिर तो चलो गपसप कर छिड़ा है मतदान कर घर को फेर आस बहुत सुंदर है बहुत सुंदर आठी दुकान गुड़ाक भी बहुत बढ़िया कर गोटे पछे गोटे लोक मैंने जब जगह को व्यवहार न कर पारे ताहले कौन लाभ अवश्य यहाँ टाउन ठू टे दूर इकोनॉमिक कॉरिडोर बोली लिखा है।